ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग श्लोक नंग 9। श्री भगवान उवाच जन्म कर्म च वेदिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। অনুবাদ, হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাকে দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তিনি আমার নিত্যধাম প্রাপ্ত হন। হরে কৃষ্ণ।